अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं मदीना मुनव्वरा की एक बड़ी दुकान है, उसका मैं आपको विज़िट करवाऊंगा। वहाँ पे हमारे जो पाकिस्तान इंडिया से काफ़ी लोग आते हैं, वो कंबल, चादर और बेड शीट वगैरह ये काफ़ी लेके जाते हैं। तो उनकी एक बड़ी दुकान है, माशाल्लाह अच्छी दुकान है। तो मैं आज उसका आपको तमाम उसका व्यूज़ दिखाऊंगा, विज़िट करवाऊंगा। तो चलते हैं दुकान में अंदर, और अंदर के मैं मनाज़र आप लोगों को दिखाता हूँ। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने मेरा यूट्यूब चैनल चांडू साहब व्लॉग के नाम से सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें मेरे इस वीडियो को। तो चलते हैं दुकान के अंदर, और मैं अंदर चल के आपको तमाम मैं दुकान के मनाजिर दिखाता हूँ। ये जो रोड देख रहे हो, ये कुर्बान रोड है। कुर्बान रोड जो सीधा मस्जिद बिलाल से निकलता है, और ये हरम, ये गाड़ियाँ जो जा रही सारी हरम की तरफ जा रही है। तो उसके साथ में ये एक पाकिस्तानी होटल है, और साथ में ये एक दुकान भी है, माशाल्लाह ये भी बहुत अच्छी है। और ये सीधा रोड इस तरफ ये भी दुकान है। एक बाज़ार ये कुर्बान रोड कहलाता है। जब आप मस्जिद बिलाल के सामने से गुजरते हैं तो ये उसी रोड पे है, वही रोड है ये। माशाल्लाह देखिए कितना शोर शराबा लगा हुआ है, और हाजी लोग यहाँ से गिफ्ट वगैरह ख़रीद रहे हैं, हदिया वगैरह। ये देखें, ये भी एक दुकान है, और ये वो दुकान है जिसकी मैं बात कर रहा था कि इस पे कंबल वगैरह सस्ते मिलते हैं, और जान नमाज वगैरह। ये देखें, ये इधर से है। ये सारी बड़ी दुकान है, माशाल्लाह कितनी है। देखें, ये देखें, ये सारे लोग यहाँ पे आते हैं, और आपको यहाँ से कपड़ा भी मिलता है माशाल्लाह। हाँ, बहुत अच्छे अच्छे वैरायटी का। और अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मुदीर। देखें, ये देखें सारे, और ये गिफ्ट्स वगैरह, लेडीज़ की वॉचेस वगैरह वो भी यहाँ पे है। देखें, साथ में ये चूड़ियाँ वगैरह बच्चों के लिए, लेडीज़ के लिए बड़ी चूड़ियाँ। और ये देखें, इसको तो पता नहीं क्या कहते हैं, मुझे नाम भी नहीं आ रहा। लेडीज़ के होते हैं ये, माशाल्लाह। देखें कितने खूबसूरत हैं, और माशाल्लाह ये बैग्स वगैरह, साथ में ये बच्चों के खिलौने, बच्चों के देखें। और ये यहाँ से गिफ्ट लेके जाते हैं, ये जो काफ़ी वगैरह या चाय के लिए होते हैं, यहाँ के छोटे छोटे कप्स वगैरह, ये वो है चैनक के साथ। और ये देखें, ये चूड़ियाँ, ये देखें कैसे। और ये गिफ्ट वगैरह ऊपर पड़े हुए हैं, ये बच्चे के खिलौने देखें कैसे पड़ी हुई हैं, तस्बीहां देखें। और ये इधर से कपड़ा भी मिलता है, खुला कपड़ा, माशाल्लाह। ये देखें, ये देखें कैसा कपड़ा है, बखमल का। ये बखमल का कपड़ा कहलाता है, और माशाल्लाह देखें कैसा है। ऊपर से भी ये पड़े हुए हैं ये सारे, और ये भी हैं। और ये तस्बीहां भी है, ये भी माशाल्लाह इधर से आपको मिलेंगी। और चलते हैं अंदर की तरफ, बहुत बड़ी दुकान है ये माशाल्लाह। ये कुर्बान रोड पे है। और ये साथ में ये जैतून का तेल है, ये देखें 75 रियाल का है। ये देखें, ये होते हैं जो अरबी लोग पहनते हैं। और ये एहराम वगैरह, ये देखें।
اور یہ سارے کمبل لگے ہوئے ہیں، اچھے اچھے کمبل ہیں ماشاءاللہ، یہاں سے لے کے جاتے ہیں 8 کلو کے، 10 kg کے. یہ دیکھیں، اور یہ بیگز وغیرہ، یہ وہ ہیں جو بیڈ شیٹ وغیرہ کے لیے ہوتی ہے، یہ بیڈ شیٹس ہیں. یہ دیکھیں بہت بڑی دکان ہے ماشاءاللہ. یہ دیکھیں یہ سارے کمبل لگے ہوئے ہیں. ہمارے پاکستان انڈیا سے جو لوگ آتے ہیں اکثر یہ خریدتے ہیں. اور یہ ساری بیڈ شیٹ ہیں. یہ دیکھیں یہ بیڈ شیٹ یہ رکھی ہوئی ہے، اس کے اوپر پکچر لگی ہوئی ہے. اور یہ اس کا پیچھے سے سبحان اللہ. یہ دیکھیں یہ رضائیاں وغیرہ، یہ دیکھیں کتنی اس میں ہے، رضائی ہے اس میں. اور یہ ساتھ میں یہ چھوٹے چھوٹے کمبلز وغیرہ ماشاءاللہ. یہ سارے کمبل ہیں، دیکھیں کتنے خوبصورت ہیں. اور یہ توپ بھی ملیں گے آپ کو، سلے سلائی توپ. اگر توپ لینا چاہیں تو یہ توپ بھی ادھر سے، یہ جو جبے ہوتے ہیں، ہم تو یہاں پہ سعودی میں توپ کہتے ہیں، آپ جبہ کہتے ہیں پاکستان میں. تو یہ جبے بھی مل سکتے ہیں، جینٹس کے اور لیڈیز کے بھی ملتے ہیں. اور یہ لیڈیز کے برقعے وغیرہ جس کو عربی میں عبایا کہتے ہیں. دیکھیں کتنا خوبصورت ہے. یہ دیکھیں کتنے خوبصورت بنے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت دکانیں. یہ قربان روڈ پہ ہی ہے، جہاں سے مسجد بلال کے سامنے آئیں گے نا تو یہ آگے قربان روڈ پہ ہے ماشاءاللہ. یہ سارے پڑے ہوئے ہیں عطر، پرفیوم وغیرہ. یہ وہ چیز آپ کو یہاں پہ ملے گی. یہ بچوں کے کھلونے. اور یہ دیکھیں یہ بھی گفٹس وغیرہ پڑے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. یہ بھی گفٹ گھر میں، اس پہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہے. یہ دیکھیں ماشاءاللہ. بہت دکان چلتی ہے، تو اس وجہ سے میں بھی یہاں پہ آیا کہ چلو بھائی ہم بھی اس کا ویڈیو بنائیں اور اپنے ناظرین کو دکھائیں. یہ دیکھیں یہ تسبیحاں، ساری تسبیحاں وغیرہ پڑی ہوئی ہیں ماشاءاللہ. اور یہ کپڑے وغیرہ، یہ کھلا کپڑا بھی یہاں سے لے کے جاتے ہیں حاجی لوگ. یہ دیکھیں یہ سارا. حاجی صاحب یہ کیا میٹر ہے اس کا؟ 25 ریال 1 میٹر. اچھا تو یہ کتنے کا سوٹ پڑے گا لیڈیز کا؟ 4 میٹر کا، یعنی 100 ریال کا ایک سوٹ پڑ جائے گا. اچھا 100 ریال کا، یعنی یہ جو بخمل ہے یہ 100 ریال کا ایک سوٹ پڑے. اور ساتھ میں یہ جو ہے یہ جس پہ یہ ڈیزائن بنا ہوا ہے، یہ 40 ریال کا 1 میٹر ہے. اچھا یہ 40 ریال کا 1 میٹر ہے. ماشاءاللہ. یہ سارے جان نمازیں، مسلے وغیرہ یہاں سے ملتے ہیں ماشاءاللہ. بہت بڑی دکان ہے دیکھیں. اور رش بھی لگا ہوا ہے. ادھر سے ہم جیسے باہر نکلیں گے تو یہ ساتھ میں یہ روڈ، مین روڈ بنا ہوا ہے، اور سیدھا یہ روڈ قربان کہلاتا ہے. اور سیدھا مسجد بلال، یہ ادھر مسجد بلال کی طرف جا رہا ہے. سامنے وہ حرم ہے.